Good morning and Manayaw Davao Region. Welcome to another episode of Kapihan sa PIA dito sa NCCC MAA. We are jump back right now. We have here guests from BTI, from GSWD, from CSWD, and also from GSIS. So, kung taga at pagkaisikutan ang kabayan sa Madayaw Command Philippines in Davao Regional Healthcare, kung taga kita kabayan sa World Day Against Trafficking in Persons, ang mga disaster response and early recovery, especially katusan ito na natin sa 7.8 earthquake and sa enhanced monsoon na effects. And kung paano po kita sa GSIS, kabayan sa online filing on claims. And kapag-pag-iagin po ang National Disability Rights Week. So, puno ang atong kapiyan sa PIA dito sa NCCC Maakarattaga. Let's start with the opening statement from our guest. Nahon nato ang atong Assistant Regional Director sa BTI Region 11. We have Ma'am Rachel Limited. Ma'am, good morning. Hello. Okay. So, maayong buntag sa tanan, and first of all, we would like to thank PIA Davao for allowing us to be one of the guests in today's Kapihan sa Davao. We are here actually to promote, and join our media friends and even the public to support us in the conduct of the Madayaw Coconut Philippines Trade Fair. That will be on July 28 to August 3 at SM Lanang Davao. So, thank you so much. Daghang salamat, ma'am. We are also joined by the Staff Officer 3 of GSIS, Ma'am Julie Batindi. Good morning, everyone. Just like Ma'am said, thank you for inviting us. This is one way of GSIS to promote the new program that we are promoting right now, that is the online filing of claims. So we are encouraging all the members to apply. No need to proceed to GSIS to file claim, retirement, separation, or life claim, but to do it through the digital app. Thank you. Daghang salamat, ma'am. We are also joined by the drumming vocal of DSWD Region 11, Attorney Lisa Luis Lunay. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Madayaw, maraming salamat po, PIA, for inviting us here and for giving us the opportunity to provide updates on our current response and early recovery efforts of the SWD towards our affected families sa ang earthquake and Southwest Monsoon. So, thank you. Daghang salamat, ma'am. Also, we are joined by the RRPTP focal person or Recovery and Reintegration Program for Traffic Focal Person at DSWD 11, Ma'am Frexy Ann Tagliado. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Makabatang araw po sa lahat, no? So, thank you for the invitation, and I am here po to provide updates on the World Day Against Trafficking activities po natin the whole month of July. Thank you. Salamat, ma'am. And the PWD Technical Focal of City Social Welfare Development Office of CTLG of Davao, Sir Egbert Choir. Kirikiri. Alright. First of all, thank you very much for inviting us from PIA. And then, we're going to talk about the 48th National Disability Rights Week, which is happening right now. Actually, we're on the last day already. So, that's, Sige, so una ko na nato si Sir Egbert. Sir Egbert, kung sabay mga pangitabo sa mga activities nato on the National Disability Rights Week. throughout the city, we have started our program or celebration for the 48th National Disability Rights Week last July 17. And by that, we also, on that day, we have started our financial assistance subsidy for the all qualified persons with disabilities all over Davao City that has the PWD ID. And then on July 18, we celebrated our Paralympic Games in Kabantian Gym.
and also in the elementary school, in which there's all over the city, PWDs have been participating on the athletic side. On Monday, July 20, we had our stakeholders meeting with the Department of Health and also with the Department of Social Welfare and Development in regards with the health and wellness issues or updates about persons with disabilities. On the July 21, we also had our caravan on Rizal Park, in which the COMELEC from District 1 to District 2-3 participated for the voter certification, and as well as the PSA and the PhilHealth on their progress and services in regards with the PWD ID issuance. Yesterday, we had our seminars, workshops, conducted the whole day with the DTI, with the Consular Alejandro's team, also for the the accreditation, and also from the DOTR on the job opportunities for the Davao bus for PWDs. And on today, we are having our culmination day in Rizal Park, in which we have the sponsor making for the children with disabilities, as well as sayawitan for children with disabilities, and the awarding and ceremonies for the para games that we conducted last Saturday. So, and right now and tomorrow also, we also have a job fair opportunities for all persons with disabilities at Manday Hotel, 1 p.m. So, hope that persons with disabilities that are seeking for job opportunities will go there and find a suitable job for them. For this week's, for this year's celebration, sir, what are you advocating? Ano ba pinapromote ng PWD dito sa Davao? We have been advocating a lot of things. First of all, it's a rights first advocacy, meaning we are really pushing through not just the national laws, the Public Act 7277 or even the RA 10754, which is about the discounts, as well as the accessibility law, which is the Batas Pambansa 344, but also we are also localizing everything here in Davao City. Like for example, we have this ordinance about the free cinema, and all PWDs are able to have a free cinema movie participation every first Monday of the week, and first screening only. And also we also have this subsidy roll out right now, which is the first time here in Mindanao we're having this annual subsidy, which is having 1,500 for each qualified person with disabilities, regardless of background. So marami talaga kaming ginagawa dito for the advocacy on the rights and privileges of persons with disabilities, together with national and local agencies. That updates. Now, mangutana pa tag-updates karon regarding sa po ang World Day Against Trafficking in Persons. Kung sa mga activities natin dito, Ma'am Pagado? Okay. So the World Day Against Trafficking is the National Anti-Trafficking Awareness Month is observed the whole month of July. So this is led by the Interagency Council Against Trafficking, and then this observance is mandated to Proclamation 1180, which declared July as the Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. So it aims to mobilize and advocates to protect victim survivors of trafficking and culminate globally on the World Day Against Trafficking on July 30. So our activities is in line with the advocacy campaign nato regarding sa 11930 or the online sexual abuse or exploitation of children. So we have activities, and in partnership with, of course, our local government units, our LCPC, our LCAT VALC, regarding the penalties and regarding the features of human trafficking and OSAIC natong ginatawag. So we have activities, in line with this, So we have activity forum,
Unwanted Trafficking in Persons and OSAIC in partnership with LGUs NATO. We have also the Click Wisely, no? Live Safely, a youth orientation on TIP, OSAIC, CISAM, and responsible digital responsibility or citizenship. So this will be on July 31 po. So we have estimated 250 participants, no, and then this is in partnership with the MR, no, the school. So natin mga pipila ka mga youth, no, invite to participate on this. And then we have also this online talakayan with a global impact also aside from the PIA. So that's it po. Thank you. Ma'am, regarding sa ato ang USAIC and against online trafficking, sa Davao Region, kamusta ba ang Davao Region on trafficking persons? In line with the trafficking person, so this year we have cases po of online, no, sexual abuse or exploitation of children. So, naanatay two rescue operations dari sa Davao City, where in fact, no, natin mga rescued victims, males, siya, and then perpetrated by LGBTQ plus na community. So, kaming LGBTQ plus nila is ilahan ng mga kaila, no? Friends nila yun. So, naano tayo mga 4 rescued victims po in Davao City. Then what happened to those? So, the perpetrators po is, nagatubanggit sila og tulo ka kaso. So, the 9208, the 11930, and the 7610 po. So, karon is ongoing po ang ilahang case. And then, ang mga bata na po na na-rescued, of course, nasa temporary shelter po ng ato ang DSWD and LGU po. And sa yung mga gihatag na po dito sa victims, aside from sheltering them, sa yung mga services paghatag na po on the victims? So, since napa sila sa shelter po, of course, ang ato ang shelter is nagitay basic provisions of assistance, no? Including na ang ilahang psychosocial, no? Ang ilahang mental health, ang ato ang ginatutukan, and of course, ang provision of basic needs nato sa atong mga victim survivals. Also po, ginamonitor nato ang ato ang ilahang mga family pod, no? Na bilin sa ilahang mga panimalay po. So, under monitoring by the LGU po yan sila. Yes. Ma'am, you mentioned to rescue in Davao City. So, wala kay other operations outside Davao, within Davao Region? So within Davao Region, we have recent po, no, in Davao del Sur. So this one is, we have rescued 9 victim survivors. Pinaka-youngest po is 1 year old, and then the eldest po is 17 years old. So all minors po yung lahat ng 9. So they are rescued po and then perpetrated by their cousin. So, cousin po nila na 24 years old and 22 years old. So, we have one minor po na perpetrated talaga ng mother. No? And then the rest po is perpetrated na po ng kanilang cousins. So, yun po. And then, yung update natin sa mga bata is, of course, nasa protected custody na po ng DSWD, no? For psychosocial and other basic needs provision po. So this 1-year-old is being sold? What happened to this 1-year-old? The 1-year-old po is child at risk po. The time po nandun kami sa rescue operation. Pero yung 2 years old, no, the next bata, we had kasi 2 years old, no, na minors. So, the one po is, yun po, exploited talaga siya online, yung 2 years old. Okay. So, it's so sad, no? Kasi this year, we have 2 years old. So, ito yung pinakabata natin na rescued child po. Yes. Salamat po about update. Mga tanong po ba kay Attorney Hazel, kung kamusta na ang ato ang early recovery and disaster response in connection with the magnitude 7.8 earthquake and the enhanced Southwest Monsoon? Okay, sir. For the early recovery response efforts po ni DSWD sa ato ang mga affected families sa earthquake, we are already nakahatag na taog emergency cash transfer to 23,505 beneficiaries sa Jose Abad Santos and sa Sarangani. The total cost is 139,692,306 and ongoing gihapon ng ato ang distribution sa ato ang family food packs and non-food items.
sa ato ang affected families gihapon sa Davao Occidental. Maraming salamat, ma'am. Regard sa kung ano, isa pa yung lain natong gina-offer dito na services naman aside from those katungkot ng hatag na matayo mga safe spaces sa children, sa women, o sa lain services na nahatag na nato on disaster recovery and early recovery. Oh, alright, sir. Along with the implementation po sa atong camp management and camp coordination, we made sure no na ang atoang as much as possible our camps, the evacuation centers sa atong sa Abad Santos na area is kananaay mga child-friendly spaces and women-friendly spaces no kay kana man gud gina-require no for our minimum standard for every evacuation center. And just recently we deployed personnel to, di siya recently, but actually on the onset due to disaster, we had already deployed personnel sa area to help the LGU to manage the camps. So as we speak, sir, we have established child-friendly spaces and women-friendly spaces at our mga evacuation centers. Ma'am, ongoing gihapon karon ang pag-ulan, local thunderstorm na ay yellow warning sa Davao Occidental. Mahirap ba ang supply ng DSWD on family food packs? And asa lang ba itaman? Ang family food packs ni DSWD is sufficient. Okay, we have our own monitoring manggod na supposed to be si DSWD should maintain a specific number of family food packs. So, as of now, no, naapat ta sa ato ang well-maintained status for our family food packs. And if should this deplete, no, we have our neighboring na regions as well as the VDRC, the Visayan na ano natin, na pwede may mag-request for additional family food packs. And as to response, or ongoing ta sa ato response for the southwest monsoon no, and the localized thunderstorms ongoing karon. So yeah, as of now, no, we can say that the SWD is still well prepositioned sa ato ang resources. Maraming salamat, ma'am. Let's go to GSIS regarding their online filing of claims. Unsa may gamiton na karon, ma'am, on filing claims sa pension, sa retirement, and sa other benefits ng GSIS? Okay, before ako mag-start, no, I would like to take this opportunity to encourage all the GSIS members and pensioners to download GSIS Touch apps. Kasi itong application, GSIS Touch, this will make their lives pag-transact sa GSIS easier. No need to proceed. Kayo ma'am, lalo na kayo ma'am, hopefully may mga G-Touch apps na kayong lahat na GSIS members. Kasi we are encouraging all of GSIS members and pensioners to download GSIS Touch app. Bakit? Kasi meron kayong GSIS Touch app, pwede nyo ma-view lahat sa app. Loan verification, service record ninyo, pati ang claims, pwede niya ninyo maka-tentative, kung just in case mag-resign or mag-retire, or pati ang life insurance or termination value. Tapos through the app, pwede kayo mag-transact to GSIS online. No need to proceed to GSIS. Mag-set lang kayo ng appointment. So pwede na kayo mag-inquire through virtual. So 8 to 5 Monday to Friday. Hindi pala Monday. Tuesday to Friday 8 to 5. So it will save you time and money. Pwede kayo kahit nag-office kayo kung free time ninyo or break time. So pwede kayo makatransact with GSIS. Magtanong lang kayo through virtual. Pwede din may central receiver din kami for email kung gusto nyo mag-inquire through email. Tapos meron din kaming program ngayon ang loan moratorium through refund. This is one way of helping our members and pensioners kasi alam naman natin lahat na as of now maraming financially na alam na natin yan. So if those who are willing to avail this loan moratorium, kung merong active loans, especially
by November 25 onwards. Active loans, meaning hindi siya fully paid, at saka walang arrears. Pwede maka-avail ng loan moratorium through refund, meaning ang payments nyo from December to May 2026, pwede yun ibalik sa inyo through refund. Wala yun siyang additional na arrears or interest. It will only mean na ma-extend ng 6 months more ang payment ninyo. Then, doon na tayo sa online filing. Si online filing, kailangan meron kang GTouch apps. Kasi through the app, doon mag-apply. No need to proceed to GSIS kasi we are trying na paperless na. So, hindi na kami magbigay ng application form, pati requirements, tsaka hindi na rin kami tumatanggap ng application form and requirements. So, ang kailangan lang talaga may GTouch apps kasi doon kayo mag-apply sa app. Both life insurance or termination value and retirement. So, yun lang po. Magtanong kayo, paano makaano ng GTouch apps? Pwede kayo mag-inquire, kailangan lang ninyo ang BP number, business partner number, at saka active na cellphone number para doon kayo to access the app. Yun po. Thank you. Maraming salamat, ma'am. Ma'am, ang loan moratorium, pila ba ka maximum months? Just like I've said, maximum of 6 months. 6 months from December 2025 to May 2026. Maka-apply kayo ng loan moratorium through GTouch apps pa rin. So, dapat walang arrears, hindi fully paid ang loan, at saka walang yung pending na matured ang policy para maka-avail ng loan moratorium. Ma'am, how about those, kaya naman ko pareho sa mga office na ay ka ng mga, ang gina-resolve na magkaraan na kaayong mga sa GSIS. Can they also do that through online or kinahanglan dyan mo at pa sa yung office just para bang say tawag na katong naaday mga wala na remit na ay mga Okay. So, kung ang mong question, sir, is halimbawa mga unpaid premiums or mga loans, actually, through the GSIS Touch app, pwede mo maka-request. Kasi GSIS is trying our members and pensioners to make your life easier in transacting with us. So, pwede kayo maka-request ng reconciliation of premiums or loan through GTouch apps. But we are also requesting the members na if possible, hindi po palagi mag-request through the GTouch apps na paulit-ulit. Kasi minsan po, ang mangyari kung paulit-ulit nilang, though siguro nag-explore, we understand din na nag-explore sila. So, it will, parang duplication siya sa transaction. Then sa part naman dun sa processor, parang duplication din yun siya. So, as much as possible, view nyo muna, explore nyo muna ang GTouch apps. Tapos kung meron kayong question, pwede kayo mag-email gsis.davao@gsis.gov.ph or pwede kayo mag-request through the app for reconciliation. Ayan, maraming salamat, ma'am. Salamat, ma'am, for that update on GSIS. Now we'll go sa Madayaw Coconut Philippines. Ayan, ang saya po ang mga activities ni Ma'am Rachel. Okay. For the Madayaw Coconut Philippines Trade Fair, actually this is a side event of the Coconut Cooperative Summit of the Cooperative Development Authority. So naay Coconut Cooperative Summit on July 28 to 29 at the SMX. And because it is already a gathering of all of our coconut farmers that are being assisted by the government through the Coconut Farmers Industry Development Program, then we really took advantage of that big event to also showcase the products ng atuang mga coconut farmers and coconut cooperatives. That's why ang venue pod sa atuang Coconut Philippines, Madayaw Coconut Philippines, will also be at the SM Lanang. So this will be
1 week na event, no? July 28, that will be the opening program of the trade fair, and it will run until August 3. This is because we believe, no, na we really have a lot of coconut products that the Davao region can showcase para sa ato ang mga consumers, para sa ato ang mga institutional buyers, and of course to really help ato ang mga coconut farmers promote the products that are being developed. So, ang ato ang ma-highlight na mga products are mga food and non-food, no? When you say food, naatay mga energy drinks, no, out of coconut. We also have VCO, and for the non-food, we have our kanang mga health and wellness na mga coconut products. We have 31 exhibitors all over Davao region who will be showcasing their products, no? So we know, I think this is also part of our advocacy to really inform the public of the health benefits ng coconut. And ang atuang matabang sa atuang mga coconut farmers is to also ensure na locally we are patronizing these products, no? We have been these products, for the information of everyone, have really passed, no, kanang mga standards, because one of the criteria really of DTI when we feature our MSMEs, no, into trade fairs such as a regional trade fair that we are conducting on July 28 to August 3 is to ensure that our MSMEs have passed the regulatory requirements of the different government agencies. So when it comes to food products, we ensure that these are FDA registered. So meron itong mga license to operate. And we have proudly brought them to international fairs na rin. And we can say na we have already a following. But what we are really trying to do now is to ensure that domestically, we also have awareness and following from our local consumers. Sa international fairs ninyo, ma'am, unsa ba ang coconut region na naghalimon or daghan jud ang maengganyo to buy dito sa international market, ma'am? Okay. So most of the products, no, that have parang gotten kanang international na murag unsa ba na following, no, when it comes to Davao region products are our virgin coconut oil. No, we know the health benefits of VCO, and we are proud that we have very good and very compliant producers in Davao region. So kana siya, virgin coconut oil. We also have our wellness products, kanang mga haplas, no? And even kanang atong mga coconut vinegar, no? So this has parang woken the awareness ng ato ang international market. That's why we are really trying to market them domestically, no? Kay if ang atong international market are murag looking into this, how much more should we at the local market benefit from these products that we are producing? Maraming salamat, ma'am. Now we will have the floor for our media friends to ask questions. Sige, dapat tayo microphone. Natay pwede ma-share ng mic. Sige, so, pailaila sa kasar para sa itong mga kuwan. Guys, kakita questions. Sige, before I would ask the question, ako nang ipaila-ila akong kaugalingon as usual. Some of you may know me, pero ako nang introduce akong kaugalingon. This is Carlo Dolier of Kadangpan Digital. O ako ang pangutan na una kang Sir Kirekire. With regards sa it has been through, dili kayo siya gina-notice, but it's quite unfortunate nga amang gihapoy kinang validation sa mga kung kinsay
true na PWD or what. Pero, sir, ang akong concern and question is, how can we make sure nga legitimate o valid nga person with disability ang ato ang gina-cater when it comes to benefits ra ba? Yes, that is a very good question, sir, about the security features on who are we going to really qualifies for the person with disabilities, di ba, sir? So, ang ato ang partnership with the Department of Health and the National Council on Disability Affairs and the City Government of Davao, from CSWDO to our division, which the Person with Disability Affairs Office, na may mga, ang first na to karon na itong ginabot na to na ID issuance, na siya yung mga I believe 16-digit numbers pa lang, dito pa lang. Grabe na kay security features ito. So every digit ito has its own security feature na maka-gitel ito kung qualified ba ni siya. Then on the dito sa types of disabilities, natay duha klase. Consider na to as non-apparent o apparent. So kung apparent siya, obviously itong klaro gid na PWD siya, like blind siya or kanang nawala na siya gamot sa yang ilawas niya. So kana automatic na ang pinaka tricky lang gyud is ang tong non-apparent. Pero ang mga drama good, when you say sa non-apparent pang good, we usually go to the specialist doctor kung asa siya nabilong. For example, dili kayo siya halata siyang mata na daw siya sa kuha. So I have to go to the ophthalmologist na doctor, which is the specialist para to certify na ako is qualified ko as person with disabilities. Na siya nagdepende mo na sa severity. So, kanang dragi mi nag-add sa doctors, mga specialista. For example, another thing, when you say dialysis patient, kana siya, medyo, usually, sa mga tao karon, when you say dialysis, PWD na din ka. So, dili siya inana sa kasimple. Kay, when you say dialysis, mga good, it's a medical treatment. It's not the condition. It's just the label. So, we look at the severity of that condition. For example, kung naman ko tayo mga nakuha tayo na leptospirosis, automatic mo na siya usually ba, gina-undergo siya dialysis para matanggal tong chemical virus dito ba. So, after pila lang ka months, maayo na siya. So, dili siya makonsider as a PWD good. So, si doctor na po amo certify good na kani siya is a long-term, long-term na condition that which substantially limits or significantly na hinder or ang impact sa iyang function sa pang-adlaw-adlaw is grabe good. Ma-consider siya as disability na wala na gid siya pag-asa na or dugay gid siya maayo good, like years to come to good bago siya maayo. Mana ato ang ID na to is natay 5 years renewal, just to let them know na kung kanang mananapalit na ng mga PWDs is dapat yun mag-update sila ang medical diagnosis. And then karon mo recently sa tong Davao City with the sa tong mayor nato, si Mayor Baste, nasa ginaano karon na ginatawag Davao Citizens ID. Drapod kanang ginasubay na jud drapod nato ang ato ang mas ginapa himusgan na to ang ato ang security features para dili siya ma-fake ang ID. So plastic PVC na siya, and then na siya gi-funded na ang ato ang system dara sa padi siya ma-fake. And also po other than the Davao Citizens ID, napod ang NCDA o disability gi-forward na another ID na po, digital sa ID, ginatawag na to Unified ID. Wala siya ganang national government ID, pero nationwide na siya, pero digital lang siya. So meaning, pag mato sa mga laing lugar na dili sa Davao City, kaya itong Davao City Citizens ID is purely Davao City man, pero itong digital ID, pwede ito siya mapakita sa laing lugar, matong Manila, pwede ito siya ma-trace na kani siya is legit di siya na ID, nagikan sa Davao City, legit di siya na PWD. So drop lang daan, nagapakita rin pamaagig yun na mas avoid na to ang mga fraudulent na mga IDs. Like sa mga po, although nagitay
kami na namin napakulong ng mga naghatag og fake IDs. Nagamit og fake ID. So kana pa lang daan higpit amo ang division head na si Attorney Redondo Espinosa Martinez na maging ano gid siya, maging truth kanaging among matinud-anon sa mga serbisyo para malikayan ng mga labaw na pud karon na natay subsidy na usahay pud na ang mga silingan nato mukuit lang adto di sa silingan nato ng mga cities mo to diri para lang makakuha ID. So grabe pa nato ang pag-strengthen ana sa through our ordinance og IRR nato sa to ang financial subsidy pud. Okay, Sir Kira, follow up lang nako, no? I think, I don't know kung nabay na penalize for this year nga mga establishments nga na caught off guard simply because ang PWD ID dili nila ma-determine what's true and what's fake yun. Nabay na penalize ana. Yes. Kasabot gid ko ana sir kay medyo ang atong information dissemination is dili pa kayo siya kanang ano gid kayo sa mga private establishments gyud. Like kahapon we had collaborated with BIR gyud na maging ano pud sila hang unsaon pag establish ng discounts. And then kung in terms of the fake na ID, gitubag na nakaroon sa NCDA about the unified ID na kana sa mga security features ito na once na ma-scan tong ID hato, makita na to sa national system na legit gid ni siya. Although nasa sa una pa tong ginatawag na to na Philippine Registry for Persons with Disabilities na pag-swipe sa QR nila is makita ang gyapon, pero mas karon mas gipahigusgan pag sa NCDA. So hinay-hinay mas ano na siya, masabtan na siya karon sa mga private sectors o labaw na pud ning physical ID na to karon na Davao Citizens ID na isa po naka-swipe lang dito, makita na dito ang background sa to important details lang yun. Of course, natay mga data privacy, pero katulad mga important details na kaning ID ni o kaning tawhanan ni is legit gyud siya na person with disability. So may lamig pagsabot na hinay-hinay lang to na ginapa strengthen na to ang security features kaysa una manggod wala pa'y PDAW office. Recently we just had our division na naging fully established last year with our division head. So karon mo na hinay-hinay na mo na ginapahingusgan together with the private and the national and local agencies na magtinabangay gid mi na malikayan na to na or masakpan na to ng mga fake ID users or mga fraudulent na to na mga ano. Okay. I will go on to Ma'am Remigio with regards lain na hisgutanan with regards katong price monitoring nato if given. How is it sa atong mga supermarkets kumbaga diri sa tuwang region, but I think the unsa may implication ani right now while pa the ongoing crisis pa we do not predict, no? And then the second question na pod is I believe na katong mga local products sa tuwang syudad, however dili man nato na tanan-tanon kay it is yet to be determined pa kung unsaon na pagpalig-on sa pag-promote sa mga local products from Davao region. Okay. Thank you for those two questions, sir. No? Unfortunately, on your first question on the status of or updates on price monitoring, unfortunately, I cannot comment on that, sir. There's that directive kasi from our head office that all inquiries with regards to price monitoring should be referred to our head office. Later siguro, sir, I can give you the contact details of our head office focal person on that. But be rest assured that we are regularly conducting our price monitoring activities, and we are ensuring that the supply are adequate for our consumers. Okay. On your second question, sir, this trade fair that we are conducting is really a part of our interventions to our local producers. We are not just providing support in terms of developing their products, but also ensuring that it gets the market exposure that they need. So
dili lang tabangan no ang isa ka MSME to develop products but ensure na ma-match pud nimo siya sa market that is he or she is intending it no na kung asa i-market. So that's why we are murag giplat na mo ang support no that we are providing to our MSMEs. Ang trade fair is one way for us to help our MSMEs expose their products to the market. Number two, it will form part of the market intelligence. Kung unsa ba ang acceptability no ng market sa that kind of product and para matabangan in what way will it be improved on. No, so dili ba effective ang packaging na for that product? That's why walay patronage from the let's say fair participants or the trade fair goers. So mga ingon anak na intervention, sir. And also it will also provide us with a feedback no as a government agency as to where should we strengthen our support and assistance to the MSMEs when it comes to developing the products, developing markets for these products. And that's also one way of us matching them, no? Kay when we conduct trade fairs, although we really count on the walk-in na mga buyers, no, that are coming, but we also try to invite institutional buyers. So very purposive that we also have institutional buyers para ma-ensure po na dili lang walk-in sales ang makuha nila but also book orders no to help them scale up their operations. Sir, kanilang sir. Sige. Last na lang na question to Sir Kiring-Kiring. Sige. Although last na lang before I would pass over to the other media no specifically kay I don't know kung na-notice na ninyo, but can you siyempre elaborate kung in kaso man good that ang list man good sa mga tao nga nasa list for PWDs nga namuyo sa isa ka barangay pero wala man nila na-update sa ilang address simply because may misplaced or dili kaha ni balhin sa naglaing lugar going to their relatives kumbaga kung dili within Davao City outside of Davao City but unsay assurance pod sa atong mga kigsunan for the list of updated people nga with PWDs kumbaga and unsay assurance pod na siguro they would take good care of. Are we referring po ba sa subsidy lang or sa whole essence ID talaga? For both po. You can answer. Yes, if I interpret that correctly na yung sa terms of subsidy, usually karon mo guna tabo ginang subsidy. This is very hot topic yun karon kay naadjud siya yung mga this is our first time to handle this na more than 35,000 kabog PWDs sa Davao City, 182 barangays na karon gid siya ma-establish good. So nangaya gimig mga pasensya sa uban na wala napin sa listahan na kailangan nato i-photocopy ang ID nato pag yun kay di mo perfect pa sa first time good. So kanang mga address kung unsa man tong nasa address nila silang ID dito gid ang payout may tabo dito gid siya wala lain kung balhin sa lugar then kana ang sa within Davao City gyapon okay ra basta mobalik siya dito sa yahang listahan kay ang na makita mo na to ang coordination ay pwede sila coordinate sa mga social worker sa barangay sa district offices po pwede po silahang kung napil ba sila pero kung gawas na siya sa Davao City ang sa subsidy yung terms sa subsidy mo kuha pa gid siya kailangan nato barangay certificate na 3 years residency ana and then voter certification sa COMELEC para magpamatuod na kaning individuala ni is napagid sa Davao City na higpit parang nato ang subsidy padili kaayo siya maabuso sa uban and then in cabs pod sa mga updating pod ang nato ang national partners nato is natay ginatawag nato na
cancellation or transferring ng mga ID kay usually pag ikaw mobalin ako dapat taga Davao ko matukog ka ng Tagum man ang ato mga services like sa Lingap anana usually maglisod sila kuha dili sa kuha basa-basa didto kailangan yun mag-transfer sila ka ng system na po dito sa lahang nga Pidaw sa Tagum City para yun dili mag-duplicate o di siya maglisod og services sa lahang localities kay napuiban na matulang di sa SPMC para magpa-check up para o di makuha sila discount pero in terms of kana local services paglisod din sila kuha na gyud so mga natin mga tinatawag na to na magpa-transfer sila so magpa-update sila mismo sila mga PIDAW offices dapat ang mga PWDs kung if ever na mag-transfer sila. Next video to ask, sir. Sir Dance. Good morning everyone, especially to the management of NCCC Mall, Matina. Salamat sa kanunay. Kani larason ko na lang tamutanan. Kay murag di naman ni media dere murag gamay na lang mi. Unahon ako diri si balikan taga Sir Egbert. Kaning naamagoy mga ubang PWDs no. Sorry to say nga there are some nga mga pamati pud ba. Nga mga PWDs kay moingon mga PWDs good mi. Dapat tagaan may uguan ka ng special gyud nga treatment. Katong 20% nga ginahatag na to, di ba, PWDs, tagaag 20%. Klaro ho nako, kung ang usa ka PWD, ganisulod sa usa ka inn or hotels, mangayog 20, niya maingon nga, anong di man in a way, we have heard the lawyer, maingon nga, anong dili man i-grant sa mga 20%, nga naaman sa nganong di daw ikon nga ang nagbayad PWD can you clarify that nga mura man tugnay mga inclusive exclusive ano ba yan Sir Egbert ma-apply ba ang 20% nga ang nibayad sa hotel o sa magaling PWD pero na sa kuyog nga mga dili PWD unsay ikon para mabalaan tanan ba kay luoy pod ang mga establishmento. Di ba? Kanang klaro-klaro ho na to kay para dili pud unfair po na sa gobyerno na to ron. Lali man kagkaron og di mapil sa listahan na moingon din nga nay pinili. Kabalo ba karon sa politika no? I mean let's be frank about it. Wa na tay atikay diri kay kapoy na ba. So atong pagkahunay unsa ba? Para dili pud unfair sa kasamtanga admin. I'm not pro Duterte, I'm not pro Marcos. I am for the people. In short, 1987 Constitution. Sige, go. Sir Egbert. Sige po. Okay po kayo na mangutanan na sir no kay ang usually it is always ang PWD ID importante gikay na gyud siya pero it is only applicable to exclusively sa yaha lang gyud holder. So meaning kung moadto kog hotel or restaurant is like kung nakoy kauban na usually gina-divide na nila. Okay. Kung for example lang mas klaro man ang for example sa restaurant 5 takabok na ngaon man ang isa dara PWD so i-divide na nila into 5 kung dili siya ma-determine ang pagkaon gani sir salo-salo siya so usually gina-divide na into 5 and then kung unsa tong ang percentage dito sa PWD dito ra pud ko ang 20% discount dito ra gid siya exclusively pero kung ma-determine sa restaurant ang yang gikaon niya pwede pod itemize. Pwede po siya dito po. Aside sa 20%, tapos na siya VAT exemption yapon. Depende na sa klaseng restaurant kung unsa na VAT included, VAT applicable na po sa restaurant. So, gyud ang style to exclusively para sa PWD para gyud di po lugi yapon ang restaurant sana kay naman na siya mga incentives yapon by the end of the year makuha lang yapon ang nila. Ma-discountan ko na silahang tinatawag na tong silahang annual tax nila. So, dapat yung sa restaurant, tanaw gid ang PWD ID number, picturean po kung pwede lang, manangit sila daan, picturean, pero kung di mo sugot, ID number lang, and then signature sa PWD. Para gyud pag the end of the year mapakita silang journal dito sa BIR ma-discountan pod to dito. So klaro na po namo pod na kasabot kita sa uban PWDs pod na mismo pod sila pod na murag na over empowered pod sila hang katungod. Pero we have to be sensitive pod sige gina-advocate pa naman sa mga kapwa PWDs mo na maging di po kita aggressive po kayo pero nagiuban pod laban na tong mga nata sa
disability na sa mental gani sir o sa mga ano gud medyo sabton gyud nato na sila gyud kaay gyud po pero so kinsa atong na sa without disability so nag-undergo po big mga training sa anak pod para dili pod ta maging insensitive or nagid dapat yun proper way to handle PWDs. So kami ang opisina namo kung magletter ang isang establishment gusto sila pa training okay pug kay na og other than that sa mga hata og mga proper way na mga discounts og mga perks ana na appeal sa discounts para at least magsinabtan na kita. Usually sir dugay na pud na mga balaod jud pud na pero kailangan nato establish kita maayo. Like what I said bago pa mong division pero hinihinay ginamo na ginapasabot sa mga partners nato sa agencies sa mga establishments there po. So kulang lang sa marketing siguro sa advertisement nga na in relation to the question of Sir Carlo kung panalitan ang PWD kuyog ni adto buta unya nasa mo inbox siya nga ay tugaan ko yung 20% dili na dapat unsa kay daghan magklase sa PWD na ibuta di ba Kasi pasabot nimo sir anang kung ang usa ka PWD ang nibayad buta opo pero nasa kuyog nga isa kay di man pwede way alalay no opo so unsay may tabuan na mao gyapon tungaong gyapon oh sa restaurant pasabot nimo yes sir Okay. for example my wife is not a PWD so pag mukha mi ganang sa Jollibee o sa McDonald's ginana kung unsa lang ako wala okay. ginaana na gina or i-divide nila to kung dili nila ma-determine tong product na gikaon namo na kinsa ginakaon ani so i-divide nila into two man kung sa tong hati nako dito na i-divide i-ano apply tong 20% ana lang sa gihapon pila na may napapriso ninyo nga nagkuan kanang gipapatagam bagay kanira bagong sige tagsaad nga papaway na sampulan na ba yung masampulan nga naay ubang nga di na lang ang buta kanang PWD na mga unsa ba na mo na gamit og kanang nya o mapasangin na din gobyerno dai nga wa mi ayuhag kuan. Yes sir, actually nanami isa karon na ongoing ang case namo. Okay. Nagamit siya sa isa ka ID na dili iyaha. Okay. O dili pod yun to tinuod na ID pod. So wala to ka ka cases niya pero other than that pod napud tay mga kanang abusado pod ng mga magpakunwari gina sir. Actually student to siya pero namo tong napatulog ginamo to sa kulungan kay para matagam lang siya pero di magutaan na ka harsh pod magsinabtan na kita na since estudyante po to napatoy future bright future so amo tong gipagawas lang gyapon pero katog yung naggamit yun for the ID actually sa DSWD to na na yun na naggamit siya gusto siya makakuha services ba man ana pod so inana gidapat gina-advocate ginamo na amo ang pagtrato sa mong IDs both you dapat sa establishment o sa PWD para win-win ginato dili ta pwede mag-abusar ang isa PWD di pud pwede mag-abusar ang establishment pud ato ko kang attorney Hazel Anilo Sironay daghan ko kailang nga Sironay ambot taga Matina ba ni siya nga Sironay o sa Bana ba o sa Bagaling attorney ba no I'm not trying to say nga kana bang laban ko sa inyo pero orag na project na ko nga every time nga tubad, AX, ano ba yun, mga ayuda, basta ayuda ang mga tao, mao na po, DSWD na po na, kanang giingon nila, daghang sulat, walay distribution, ang meaning sa DSWD, daghang dog sulat niya, wag yapon. Ako nasa tuban, di magkakasulti ka ni, prangka na lang daw, nagka-live man nga, ay ubang mga politiko nga, you cannot say no, mo yung sila nga maura ng pangalanan na ihatag. Kanang nga na karon, how will you treat that nga? Medyo di pod malain nga tinuod man nga every time nga naay hatag ang gobyerno moingon nga wala pabor-pabor gyapon na barangay gyapon na giun usaon niyo pag treat na karon sa nga murag mo gawas pod nga you can pwede mo makapapriso o kung ano nga iga-igaan inyong kuan pero sa nga nang sitwasyon ba giunsa niyo pagkuan kay kani ako kaingon ko may ragong wa gyud ko nangasawag taga DSWD kay murag wa nay time sa ato tungod sa inyong problema ba tungod sa attorney pila nay napapriso ninyo kanang gabinuang sa inyong trabaho Depende sir, wala pa siguro. wala pa So wa pa mo'y sir. na-filean og reklamo nga gibinuangan mo nga pareha pod sa mo gamit og ID nga dili mao Sir. Naay nanay na priso we have cases po
falsification of documents na aman gawin nasakpan pero dili siya sa disaster but Okay. I know some circumstances sir na nahitabo and I think it is still ongoing pa ang case as of now. But as to your question sir na ginaunsa ni DSWD sir no to strike the balance between the favor na gusto ni politiko and to maintain that autonomy of the executive branch, particularly the SWD, no, as the implementing agency of these programs. Yes, we do cater the endorsements and referrals of the political figure because sila mismo sir nakaibalog sa ilang constituents so kinsa gyud ang nanginahanglan, and at the same time if naay grievances na ma-receive si DSWD regarding yung mga inana nga dili sila ma-appeal. Okay, wala sa listahan, we of course guided by our policies and guidelines na we cater to those grievances and we look into those circumstances, we do the assessment, the validation, and if their situation warrants the inclusion, then we will likewise na recommend to the referring LGU to include them sa program. Ma'am Palyado, will you add? Mudugang ka pa sa iyang istorya kay mo ato ko sa DSIS. Okay na yon. I'll go to Ma'am Julie Bantiding. Ma'am, kaning when you say GSIS, is it only exclusive for the government employees? Unsay nay update ba kay na murag kasagara ko madungga mga teachers unya labi na katong manerbisyo bitaw. Una ko mo adto sa importante po kayo sa DTI. Yes, ma'am. Sige, klarohon ako ng word nato siya na government employees. Okay. Kasi halos tanan sa to para sa nami mga transacting members madto nga. Ma'am, akong papa nagtrabaho man atong una sa gobyerno. Anya, unsa yung trabaho ma'am? Street sweeper siya. Kanang naba siya makuha nga claim. Dili tanan nagtrabaho sa government service. Okay. GSIS members. Kasi ang considered nato na GSIS members is katong nag-contribute na GSIS premium contribution. Usually mo ng mga elected members, appointed, elected mga politician, appointed kanang gi-appoint sa politician ug katong mga permanent employees, meaning na premium contribution, personal share and government share. So na po yung mga contractual. Basta na ay premium contribution, mo na siyang considered na to as GSIS members. Katong walay GSIS premium contribution, pwede to sila magpa-member sa SSS mo na as voluntary members. Kasi dili man pud tanan na automatic kung dili na GSIS members, SSS members, basta sa SSS mo na voluntary contribution. So, mo na meaning na member na kay premium contribution. Kung walay premium contribution, meaning dili ka member. Even if you're not a government employee, pwede ba yun? O Dili pwede sir. Kasi dapat na premium contribution, personal share as empleyado, government share, kasi employed ka ang sa gobyerno. Tapos pwede po kami yung GSIS pensioner, dati ka nga GSIS member nga nahimo ng pensioner. I see. Okay, so no need for premium contribution, graduate na ka na, pensionado ka na. Okay. Last na lang ni Sir Michael Michael, nakita na tapisag na ka before sa Davao de Oro. I miss you. I'll go to Ma'am Rachel. Ma'am, kaning sa iba, kaning yung mga Pilipino puweras maayo ba? Kana bitong manindahay? Kana bitong lami kay ikaog durian? Uban pang produkto ba nga? Is it a violation? Illegal ba nang? Dako kayo ba? 20 pesos kilo, pero pag dool nimo 1/2 na day ay kanang ano na to ba kay murag magkalagot maguna usahay tanaw nimo ay gihahak ba ni abi ba nato 20 pesos per kilo o 10 day sa pag dool mo gigamay 1/2. Is it a violation? Okay. Di mo palit na unta pero di man day kay di 1/2 naman day. Sige Ma'am Rachel. Niya kay makalagot man nga makapikal usahay ba? Okay. Yes, ma'am. Okay. Ang gimandate yun sa ato as sa Price Act of the Philippines, sir, no?
is that all items offered for sale should bear a price tag. Okay. Okay. So, mauna, dapat na agi presyo. Number one, why? Because ang consumers should be aware. Bago siya mo transact, kabalo siya. No? Meaning informed ang consumer because that's one of his basic rights, no? Na ma-inform siya. So, kung na ay price tag, sir, technically, sir, nag-comply yun ang isa ka seller. It's now a strategy on the part of the seller na iyang gibutang na 1/2 radi ay ang 20 pesos. So, no violation? No violation, sir. What about aning appeal ba mo sa monitoring nga unfair pod sa ato ang mga konsumante mo mahal og mo palit ka gagamit og timbangan nga ang timbangan tikasan kundili ang ganing mga ubang mga inahatod nga mga ato mga negosyante and tinaro ang nabay coordinating ko. Okay. Ang implementing agency for weights and measures, sir, ang atuang local government unit. Siguro for Davao City, it's the Okay. City Economic Enterprise. But LGU yun na siya, sir. Ang responsibility or ang mandato ng DTI is to really work and inform the LGU concerned na example na kung na ay mga complaints that are sa amo nahulog, no, we inform them and we encourage them, no, na ipakalibrate yun, i-ensure na ang mga timbangan sa merkado are really calibrated, sir. Last question to Michael Oy. Kinsa na po yung musunod pamutana. Thank you very much. Thank you. Good morning po, Ferdy from PIA. Dili sa kauna kay Sir Edward. Sir, naatay pag-uro ng gihatag nga financial assistance for PWDs katong bag-ulang gi-approve sa City Ordinance. Sir, kumusta ang ato ang distribution na anabay nahatagan atong assistance for PWDs sa Davao City po? Yes po. Last July 17, we had our first payout sa barangay 1 to 5 dito siya. So, and then yesterday, I think nasa Kaliawa o ganing, if I'm correct, sa the other day sa Indangan po. So, time to time, naga-update lang, naga-post lang ang CSWDO Facebook page kung kinsa ang next na barangay or district para dito lang kita magsubay yun. And then gina-encourage na po nako ang kaubanan ako ng mga PWDs na if ever lang yun na very very enthusiastic kay ba sometimes magud na pag maabot wala sa kabalo kung asa bagyod mo adto. So coordinate lang kita sa to mga social workers sa barangay, sa CSWDO o sa district offices man dili na pud ta wala na siya yung mga balug lang yun, let us avoid lang po sa kanang mga uban dra na makining magpilapil. So mga uban na din urag na mag-issue sana na dapat mangatag sila 200 diri, 300 dito na. So wala ginay na agyo dapat coordinate lang kita sa social worker nato o sa tuang district offices sa SWDO o ano pa di sa labaw na sa itong mga federation nato ng mga PWD chapters na recognize sa tuang SWDO which is nananakaroon sa mga barangays. So dagan na kay ways na makakuha tag tarong na information. Hopefully dito lang sila rely. Ayo dito sa mga lain-lain. Masing sa mga officers sa mga barangay officials wala dili pag kaya na basta aslong lang gid na dito ta sa social worker nato mag-coordinate kay maabot lang gina dito sa inyong mga barangay labaw na to mga lagyo hinahinay lang maabot ito throughout this month and next month also po. Pili ba ang ato ang madawat gani sa atong mga PWDs nga cash assistance o so far as of katuig magiingon nga July 17 pila na kabuok ang nakadawat nga PWDs? Katong sa July 17 is mga more than 500 and then karon murag na nasa 300 basta ma'am all in all gyud tanan ma'am is karong tuiga 35,000 plus ang makadawat sa subsidy worth 1,500 annually ni siya annually. So pero ang ako po din paybol ako ra pong FYI na po sa mga seniors nato po na PWD na dili sila makadawat ani na subsidy sa PWD kay dapat yun dito na sila sa senior.
man ingon po namo pod na awrag ito na lang mo sa senior kay 2,000 man pod na. So sila sa 1.5 so medyo ano po gid mo. Dapat ito na lang gid sila. And then also po day sa mga solo parents po to na PWD na solo parents na naman tayo ano gud agad warag 1,000 per month laha. So dili po na sila pwede na makakuha sa PWD na subsidy. So ginanaw na ko asa man mo sa 1.5 o sa tuig lang or 1,000 taga bulan. Dili na sila magano na tama din sir, dili na lang ko sa solo parent. So ana na lang gid walay double subsidy na madawat diri kundi kung asa lang gito mo lang gito isa-isa lang yun. Pila ba kabuok atong PWD? So far sir sa atong data karon, pila kabuok PWDs ang naa sa Davao City karon? Karon ma'am mabot na kitag 42,000 gyud sobra. Kay mo samot pagdaghan kay nanaghan ka nang kanin sa subsidy. Nagano na gid sila. Nangita na gid sila pamaagi gyud na ang kulbaan mo itong mga silingan nato na dili taga Davao City mga tupod diri pod. Panang importante kaysa mo ang voter certification o barangay certificate og mamalihog lang pud sa mga barangay na nakadungog karon na di ta magpataka og hatag og barangay certificate na residency kay basig kamo pod namo ang ma-filean pod namo na nagaano mo nagatik-atik lang mo dira na within 6 months dapat bagya ang residency na po nato sa pagpag-ID pero in terms sa subsidy 3 years dapat ang ano to. Clarification lang kasi na-mention mo ang D-Citizen ID. Sir, katong D-Citizen ID nga madawat sa PWDs, will it serve as an ID nga prove nga discounted na sila sa mga establishments? Or di pagyapon na sa actually, ID? Kanang D-Citizens ID is initiative po na siya sa local nato na maging matubag itong mga legitimacy pod o other than that pod is ang mga programs and services sa tuang sa Davao City karagay lag didto. So wala na dili na kayo nakakuha na ko sa lingap motor po sila na pod na matrace na siya. So isa po na siya sa way na malag tong and then isa po siya way po na ma-legitimize ni kaning idea ni is legit gini siya ng PWD. Other than that, ang D-Citizen ID is para po sa mga senior citizens o available sunod na po ma-apply na po siya sa mga tanan Davao City, Davao Renyos diri makakaw D-Citizen ID regardless kung PWD or senior. So kana tanan hinahinay lang siya roll out pero yun na lang ang PWD o senior. So isa po na siya way na ma-lessen tong mga fake ID o magamit po sila Pero ma-serve siya sir as kanang kuan pwede siya gamiton sa mga PWDs nga oy discounted na ko kay nako aning ID. Yes po, mapakita na po siya locally. Pero usay po sa gawas po sa laing lugar, magamit po siya. Depende po na sa pero napod na siya digital ID na gina-roll out na mo soon, kanang unified ID na digital siya. So pag nakay cellphone, ipakita lang to dito, kanang manog siya mas trace po siya na kani siya is legit di siya na PWD. So kana lagi po ang problema lang karon murag na daghan ang ID. So mas daghan ang ID sa pitaka kaysa kwarta manay nila. So kana ang malagi na ang ginato pod na one way na malikay lagi ng mga fraudulent na to ng mga paggamit og mga fake IDs pod. So hopefully ma-integrate na sa soon ug maayo at least isa na lang gina pero isa lang na sa ways na ma-prevent ng mga paggamit og mali. Last na lang sir, nani mga establishments ron diri sa Davao City nga naga-employ og PWDs unsa ka importante sa part sa PDAW nga adunay mga establishments nga ingon ana Yes. Nindot na sa actually nami karon ordinance na gina-forward with the headed by your chairperson na si Councilor Enzo Villaperte na gina-encourage ang mga establishments na mag-hire qualified, that's the keyword, qualified PWD silang restaurants. Kay once na magano sila na sila incentives madawat sa local government o napod sila po'y makuha po na incentive sa national government gyapon kay naman na sa tuong balaod na Republic Act 10524 na makakuha sila discounts po na po by the end of the year. Pagpakita nila na employed na sila empleyado na PWD na kontrata gyud then mapakita nila na makuha pa sila certificate sa dole ana po at the same time para pag-abot the end of the year na sila makuha po na incentives sa government na to. So
it's a win-win good na solution na to gyud na narin ana pod di ay makatabang pa sa PWDs o makatabang pa gid sa ato ang government. Ayan, daghang salamat Sir Egbert no dito kay Ma'am Fretzy. Ma'am, nag-mention last kapihan ato lang yung Monday no, nag-mention si Actor Di Fabrero nga murag isa ang online games no sa reasons nga nung ang atong mga kabataan karon kay katong mga din nahitabo sa somewhere in Luzon or Visayas katong nagbaril balan. Na-mention niya nga parang ang online games isa sa reason nga nung ang mga kabataan maka-instill na og nihilistic behavior. Sa part sa DSWD ma'am, ginaunsa ba nato ni pag-combat kaning inaani nga problema nato? So, sa DSWD ma'am kanunay gid mi naga-strengthen na sa ato ang balaod sa kana nga hisgutan ng abuse online no. So, in fact ma'am strengthen gid na pinaagi sa atong mga advocacy campaign. So, nagaadto gid mi sa mga LGU ma'am, nagatap gid tag LGU sa hisgutan ng OSAIC and sa hisgutan ng online no nga mga ingon ani nga cases. So among ginabuhat man no nagatap mig LCPC, LCAT Bausi no, and then ato ang mga general public sa ato ang local no. In fact po mas maayo gyud nga magbarangay gud ma'am pinaagi sa ato mga social workers po to orient unsa ning mga red flags nato na online, and then of course ginapaningkamutan gud nato ma'am pinaagi sa mga orientation labo na sa mga parents ma'am kung sa isa ka responsible na pagkaginikanan. So kana siya ma'am ginaingana nato pag-orient ang ato ang general public po no pinaagi sa atong mga orientations seminars po nga mga conducted po. Pero nanabatay ka ng natala ma'am nga like murag isa ang social media sa kanang murag main reason nga nung nag-lead sa ingon ani nga case ang ato ang mga students or mga kabataan unan. Kung siguro sa hisgutan ng online gamings ma'am no, so dili kay ko particular sa online gamings, pero sa hisgutan ng OSAIC man kana gid ang pinaka main gyud no ang katong exposure sa ato ang mga bata online no. So in fact gani man katong mga previous cases nato kato gani sila ma'am ang pinaka murag worst siguro nga na rescue operations conducted or na-assist ni DSWD because again po ang ato ang mga bata is exposed na online no? So naa na sila mga gadget no, so dili problema sa ilaha ang access sa atong social media no, so mga ingon ana, and in fact ato ang mga bata ma'am is exposed to pornography and mga kuan nga mga videos, so ingon ana siya nga to ang ano ma'am karon ma'am no. Last na lang ma'am napatay na kuan since we know no na atong mga PWDs very need to nila kasi sa silang ginikanan napatay mga victims po sa OSAIC o yan nga PWDs so far. So far ma'am sa ano ang kanang data karon sa DSWD wala mi PWD nga victim survivors of trafficking or kaning online sexual abuse or exploitation of children po. So far pila ka buok atong cases karon ma'am sa Davao Region per provinces lang po. So for RRPTP ma'am or the Recovery and Integration Program focal for kanang program for traffic person ma'am, so naa na tay mga new cases na 44 no clients served by the department. So sa 44 ma'am we have 25 po na illegal recruitment no, and then in Davao City in Davao Region na yan siya lahat po sir. So we have 25 po for illegal recruitment, and then we have also illegal recruitment in connection with sex tourism. We have 2 po in Davao Region, and also for the OSAIC CSAM po na case we have 15 po na clients served no, all minors ito lahat, and then we have 3 prostituted girls, and we have 1 po for sexual exploitation. This year lang ba ni siya ma'am og na ba tayo nakita nga pagtaas o pag-ubos sa atong mga kaso in the previous years? Okay. So hisgutan ng illegal recruitment and OSAIC ma'am, we have no considering po nga nagtaas ang cases nato karon. So we napata sa July ma'am pero niabot na gyud ta og 25, and sa OSAIC na cases nato is we have 15. So previous year kasi we have 11 cases of OSAIC. So this time is 15 na, and then napata sa July. Opo. Ayan, thank you kayo ma'am. Sa kay ma'am ano na lang kay sa DTI. Ma'am, you mentioned na murag isa sa ato ang main reason ng ano ito atong ipahigayon tong ato ang Madayaw Coconut Trade Fair kay para i-boost ang atong MSMEs. Pila pa kabuk MSMEs ang mo-join for this year?
And unsa ato ang main goal nga nato ni siyang gipahigayon, ma'am? Again, no, we have 31 ka mga coconut beneficiaries or coconut farmers organizations who are joining our Madayao Coconut Philippines Trade Fair. Again, the objective really is number one, to really help them ma-expose, matagaan og market exposure ang ilahang products, and included among the objectives is also to get feedback gikan sa ato ang mga buyers, gikan sa ato ang mga consumers, unsa ang dawat, unsa ang comments nila, so that we can assist on how to improve these products. And added to that, syempre naapod gyud sales pag-abot aning ato ang mga farmer beneficiaries, because we know for a fact na ang coconut farmers manggod nato kung tingnan natin yung profiles, mostly advanced in age na walay mahirap mag-encourage ng youth coconut farmers. That's why we are really trying to orient and disseminate sa tanan na naay support ang government to the coconut industry because of the Coconut Farmers Industry Development Program. Kaya mauman itong Coco Levy Fund na dati. So because of that, naagyoy future for coconut. So that's why maugyud na intensified ang market promotion, intensified ang support ng government to the coconut industry. Kay major player mangyud good ang Philippines when it comes to coconut production. And Region 11 is the biggest in terms of area planted to coconut. So that's why for Davao region, intensified yun ang promotion and assistance nato. Yeah. Ang implementation of the Coconut Farmers Industry Development Plan, dili lang DTI. Ang DTI is just the implementing agency when it comes to market promotion, market development. But naagyud diha ang ato ang Philippine Coconut Authority na maugyod ang sinugdanan sa tanan kay mauman na siya ang when it comes now to farm productivity, distribution ng coconut seedlings para ma-ensure that we have enough coconut to meet the demands of the market. And since you mentioned na parang there is a decline of youth farmers ngayon, Ana, how are we connecting with other agencies as well? Kaya basin mo ang reason nganong dili sila into farming, especially mga kabataan kami, because they're not informed that there's a support for this. So how are we connecting with our partners and stakeholders po? Okay. That's why I emphasized earlier kanang CFIDP. Mao na siyang acronym sa Coconut Farmers Industry Development Plan programs, /program. I think it was signed into law in, I think, 2021, some anak na period. But for the CFIDP plan for 2024 to 2028, signed by the President, President BBM, na-encourage talaga ang agency collaboration among the implementing agencies ng CFIDP. So aside from PCA, we have our CHED. CHED has funds under the CFIDP to provide scholarships sa atuang mga youth who will go into courses related to agriculture. So naay scholarships na mga ingon-ana. Aside from that, we have our Agricultural Training Institute, the ATI, under the Department of Agriculture, na maupod ang naga-provide og intensive trainings. May it be technical o technical in a sense na kanang farm level productivity, but also kanang mga entrepreneurial pod na mga trainings na gina-provide. So I think in implementing the CFIDP,
tanang agencies involved are really measured kung how far are they achieving their targets, Ma'am Pudgod, no? And even kanang utilization of the funds that have been provided for them. So, every month, no, at the regional level, naagyoy monthly meetings ang ato ang RIAC. So we have our regional interagency, no, na interagency technical group something. But that is also with the imprimatur at the national level. So regular, no, ang meetings and regular ang pagpaningil sa accomplishments of the different implementing agencies of that program. Last na lang, balik to sa coconut industry. Kumusta ba so far? You mentioned number 1 pa sa is it Davao region na maintain ba nato og pilang so far atong gina-export or if nag-export ha o nga mga coconut? Okay. Actually, Murag, I'm sorry but I do not have that data right now, no, when it comes to exports of coconut. But suffice it to say that we are still contributing much. And aside from the fresh coconut, naapod yun kay parehas sa akong na-mention earlier, processed coconut products that are being exported. So aside from coconut milk, coconut cream, katong VCO na akong na-mention ganina. Nindot ng coconut kay mo na ginagamit namo nga oil sa paghimo og sabon, perfume, lotion og cream. Mura pag commercial tani. Coconut oil is the best actually. Malayo sa palm. I'm not trying to destroy the palm oil ha. Pero mas nindot gyud gamiton ang coco oil sa tinuod lang. Ari ko diri mas ganahan ko diri sa kuan na di na lang sa ako sa GSIS. Extend my regards Ma'am Julie to Sir Deity Manampan to ano pa sa Manila. Sa Visayas. Ari ko diri si Gilbert ayog lainag sabot ang paborito nako rong panahon na kay dili ko gusto nga murag mo gawas kay na ako'y ko-angkol manggod nga buta gyud. Buta siya, tinuod nga buta pero og makakita siguro ambot maulian siguro to. Kaning siya nag-ingon nga ambot lang og naka-encounter bakag PWD nga buta nga ni suggest nagpatabang nga gusto nila gunit og pusil, makalisensya sila ganang pusil. Ano ba na sa inyo? Naka-encounter ba ka na nga ikaw? Yun ba ka nga, ang buta pwedeng makalisensya og pusil? Actually, ako, visually impaired man po, sir. Nakatry man po firing range sa una. I don't know kung abot na si attorney makatubag gidani gid kay ano sa mo lang is unsay purpose manggod sa pag sa magbaril mo gani naglibog ko bagbuta ka na unya og nakay kalaban mamusil kanya buta man ka maigo baka nimo kaya pod mo nang ano kay we have to be more responsible manggod sa kada laban na deadly na to na weapon magina siya consider magina siya so siguro sir mahawa lang is like unsay purpose og unsa man pang depensa man are you trained enough ba yun ana ba yun kay of course right man niya to defend himself pero ambot lang kung unsa may qualification na ko sa attorney Hazel si Runay mabasa sa balaod ma'am as a lawyer nga allowed ba ng kaingon niya nga kinmang non depensa man niya buta man ko para og ang pangutana nako og ngay mamusilya makakita ba siya makabawas ba siya nga buta man nabaws balaod nga allowed sila pwede ba makakuha og lisensya ang buta nga PWD? The licensing, sir, is upon the kung sa may existing guidelines, sir, no, kung unsa ba dapat ang parameters no, when they issue the license to carry the guns, the inana. But syempre, sir, kanang mag-carry mo kung kaog mga inana nga guns and all, it carries with a greater responsibility. Yes, I agree. Yes. So, this is not to, sir ha, pero depende, sir, sa licensing authority, no, if they will allow that, the PWD, kasi mohang case, sir, kanang buta, to carry that one, sir, kay, syempre, public safety, ang atong unahon, no, public safety. And then,
again, no, the licensing authority cannot tell na kana siya kung hatagan nila, isyuhan nila og license, will carry that one with great responsibility and accountability. Yun po. So kana sir, to be safe, no? Let's kanang i-refer that one sa ilahang parameters on how they will issue. Who will be given. As a lawyer, sir, kay Aod nga ang usa ka buta allowed mo dalaog kon kay better pag nga imagine butag ka unya nay mamusul nimo unya wala pang pugoy na dunggang paginanas. So far, sir, ha? Sige, sige, una tamuhuman mo na ako, last question ako. Last, sir. Sige, sir. Gwapo na pangutana, sir. Kaya actually, na ako friend manggod na blind siya, sir, pero lawyer siya, sir. Bago lang siya nakapasa sa bar exam. Ha? 2024 yata siya nakapasar. Pero nasa baril niya. Mga lawyer manggod na. Pero Kaya, sir. Lawyer siya sa Jensen sa karon. Idol ginako to. Okay, thank you very much, guys. Daghang salamat po sa mga media na nag-uban sa tunga ng maghanap sa itong mga guest. Karon, akong tagaan nga po ang mga guest o panahon para silang closing statements, additional information na gusto pa ninyong ihatag. Sir, una ko na ito si Sir Egbert. Closing statement, sir, but i-appeal pa din na sir sa closing statement karon. O sa magiging ay tama na mo nga itawag sa persons with disability na dili mi maka-offend. Is it okay ba to report buta, bungol, kung tama na mo nga matawag sa media for persons with disability na abatay, aside from persons with disability na abatay, lain pong pwede na mo pang ma-advise sa inyo ha ng mga persons. Kaya it's your right also. Basig mga ayaw ka, kaya tapang po mga buta. Basig bawal na ba siya tawagon or kung sabay tama, sir? I-appeal na po sa closing statement. Just wanna say thank you sa invitation, no? I was surprised na naninining kami. So, karon jud si manaha natin nag-celebrate ang 48th National Disability Rights Week. It's really about the rights of the person with disability na part sa society because we want our city to be inclusive good. So there are PWD community is very complicated yun siya na category. Daghang gid kaayo sila. Unlike sa senior na once you're 60, you're senior na gid. Pero kami mga good abon yung subsidy, tanan jud from age 0 pagpanganak until pag sa 59, grabe gid ka kuti. Manang ani kami ka lisod kay ang subsidy mag-roll out ani. And then ang ako lang yun is ayun ako sa kuwan ko na same sa gender and development gani. Namagit yung mga sensitivity na mga mga key safe words dapat na iyon na to. Pero pasakua lang no matter what na na gamito na language good importante good mangutana mo mismo sa yaha sa PWD kung okay lang ba sa nani na tawag na buta or ano ba kay usually na mga sa autism spectrum bawal na sila inag autistic na yung mga dili dapat dapat person with autism o autism na siya autism basta autism is the right term na gyud or kana sa deaf and hard of hearing bawal na sila inag amang maglagot na sila dili sila gusto mute gani pod. So as words evolve or language evolves naman pod siguro the best way lang gid ani gyud is to ask the person gyud kung sa may okay na ba saya nani or dili ba. Ano lang gyud ang the best way ana gyud kay kani atong word na PWD bawal magani daw ni. Dili na siya PWD bawal na siya kay it's a labeling na di na siya pwede. So dapat person with disability pero sa kuha lang taas sa pagkayo si tag-ingog person with disability na term mag-emphasize lang kay sa katao. So the best way gina is to ask the person mismo kung unsa may preferred niya na kay para dili ta maka-offend. Then lastly salamat jud sa pag-invite sa mga sama sa kuha na PWD kay importante gid sa mua na maging part mi sa every council, every organization na nagi PWD
regarding sa establishment agencies sa disability na-representative ba ang PWD kay na magulmi saying sa mga sektor nothing about us without us. So meaning para mahatag itong tama ginasakto na serbisyo, that include yun dapat ang PWD mangutana gid dapat mo sa mua kaya kami may nakabalugod sa mua kung kailangan na mo mga needs na mo. So ana lang, salamat kayo sir. Maraming salamat, sir. Now we have the clarification of Ma'am Paglabang, ma'am. Okay, so for the RRPTP, daghan kayong salamat no sa pag-invite po no to advocate aning mga hisgutan ng anti-trafficking in person no, and nagahangyo gyud ko no sa general public no, lalo na sa hisgutan ng usaig no, think before we click, and also what is not appropriate offline is also not appropriate online no, kana gyud ang kanunay nato hinumduman labi na sa atong mga kabataan, and also to the parents po no, kita ang mag-guide sa ato ang mga bata, dili kita ang maging rason no nga maabuso ang ato ang mga kabataan. So I think that's it. Thank you so much po. Maraming salamat, Ma'am Payari. Now, Attorney Sarinay, the Gamit Focal of the Assembly. Thank you, sir. In behalf of our Regional Director, Roello D. Aradanas, we would like to thank the PIA and the member and our media partners no, for giving us this opportunity to advocate the services of DSWD, including the disaster response and early recovery services na ginahatag na karon as we speak no, with our affected families sa ato ang recent disaster sa Davao region. And we, DSWD, together with our partner agencies, assures the public that the agency will always be ready to provide support, to provide assistance towards their recovery and rehabilitation. So, salamat po and God bless everyone. Maraming salamat, ma'am. Now we'll go with our GSIS, Ma'am Julie Bantiden. In behalf of our branch manager, Oscar Paul Fortuna, thank you for inviting us as we take this opportunity to encourage all the GSIS members and pensioners to download GSIS Touch app. For your convenience, no need to go to GSIS, just download the app. Pwede na po kayo doon mag-apply ng loans, mag-apply ng claim, life, and retirement. Pwede na rin po kayo doon mag-appear. What is appear? Annual Pensioners Information Revalidation. So, remind ko lang po, lahat ng pensioner, pag birth month ninyo, mag-appear. So, ang pension nyo ay di mag-disappear on the next month. So, appear through the app only. No need to go to GSIS. Wala na rin sa email. Wala na rin po. Di-disable na po yun siya. And kung may mga tanong pa, pwede po kayo mag-email sa gsis.davao@gsis.gov.ph. Yun lang po. Thank you. Maraming salamat, ma'am. Now we'll have Ma'am Rachel, DTI 11, ma'am. Okay. Thank you once again, no, and on behalf of RD Romy, no, our regional director, we'd like to thank PIA, Director Rene, Sir Michael and team, and of course NCCC Mall Maa, no. Thank you so much for the opportunity, no, for us to inform not only our media friends but the Davao Region community of the Madayao Coconut Philippines, a regional trade fair that will happen on July 28 to August 3 at SM Lanang. Let's support our coconut farmers, our coconut MSMEs, no, as we showcase to you our products, no, that are being produced by this industry. So we also encourage, no, everyone that just in case you have inquiries, no, from the Department of Trade and Industry, we have our FB page. Drop your queries there. We have our people to answer them for you. So daghan kayong salamat, mabuhay and madayaw. Again, pagkakaisama sa mga guests coming from DTI, GSIS, CSWD 11, and CSWD. Salamat po sa NCCC Mall of Ma
for the partnership with the Philippine Information para sa pagkaigayan at kapuan. Daghang salamat also sa Smart for our connectivity and sa mga media guests na nagtambong karon no nga importante itong tao nga secretary nga nagbisita po sa Davao City. Sunod lang hapon, makita ninyo news and updates kabahin sa mga programa sa gobyerno dira sa Facebook page sa Philippine Information Davao Region, Philippine Information Agency Davao Region. So, click like and follow our page for any updates regarding the government services dito sa Davao Region. Katulang, God bless.